एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आईसीआईसी में एचडीएफसी एक्सिस एक्सिस यूपीआई पेमेंट हो सकता है क्या? हाँ यूपीआई टोटल तो यूपीआई नहीं कर सकता टोटल यूपीआई की बात करें यूपीआई हो सकता है टोटल कम हो जाएगा उस ওপেন করছে দেখছো আমার দাদা দেখা যাক একটা ল্যাপটপ নিয়েছে ছোটোখাটো जो 512 এটা ওপেন হচ্ছে उसके जगह पे 1 टेराबाइट एसएसडी ওপেন করছে এটা দেখো দেখি ওপেন দাদা কেমন লাগছে বলো একটু अरे বলছি দেখি দেখো কেমন আজ আমার দাদা ওপেন করছে সব বলো একটা করে বলে দাও বলো কেমন লাগছে না লাগছে একটু মনে রাখো আমার দাদা এই দেখো ল্যাপটপ ওপেন করছে নিউ মডেলিং बैग चाहिए बैग नहीं चाहिए बैग पैक चाहिए नहीं चाहिए बैग चाहिए बैग इसी में पूछ लो सब 1000 के होगा लोगे तो 1000 11 का नहीं लोगे तो আর দেখো আমার দাদা কিছু বলো কেমন লাগছে না লাগছে इसी वाले तो बैग तो খুশ কেমন इनवॉइस तो बैग भी मिल जाएगा बंद करो দাদা কেমন লাগছে বলো একটু মুখে হ্যাঁ বলো কেমন লাগছে না লাগছে এই তো আমার জ্যাঠার সাথে আছে দেখো বলো একটু দাদা কেমন কি লাগছে না লাগছে বলো তুই ভালো কালারটা করার দাম করো এই যে আমার জ্যাঠা আর্নিং করছে চালু করছে দেখো আমার জ্যাঠা চালু করছে দেখা যাক वो लास्ट आपको 57 এই যে দেখছো আমার দাদা সব জ্যাঠামশাই এই দেখো वो 57 54 तक आ जाएगा डॉक्टर पे एसएसडी कार्ड पे ये ওইদিকে যাচ্ছে না এদিকে যাচ্ছে बोलना पड़ेगा ना 512 500 में 1 टेराबाइट आ जाएगा बैटरी नहीं है हाँ 57 का फ्लाइट वगैरह में कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी